kuya. Ha? Charge. Yun. Long, no. 2 points. Number 10. Number 10. Pass to number 16. Wala. Nakuha ni number 13. Gonzales. Gonzales. Pass to Burisca. Pass to Mr. Hindi man. Ayaw ko. Miscommunication Wala nga, sa lang na. Yung announcer. Sumera yung bawal pass to Rayos. Player din yun ha. Rayos. Pass to Sumera. Big. Foul. Number 14, first personal foul, first team foul. Yan. Bukod. Pass to Rayos. 10 seconds to shoot. Nakuha ni Mr. Oy. One shot by Gonzales. Bukod. Number 38, kulang din. Wala. Mondi. Morisca. Morisca. Uy, wala. Pass by Long na fake. Step back fake. Wala. Nakuha ni out of bounds. Motoline goal. Number 10. Rayos. Pass to the studio. Kumukol ng 3. Wala. Out of bounds. Rep, yung gate pala, Rep. Gate. Baka lumabas yung bola. Thank you, Rep. Okay, back to the ball game. Gonzales. Pass to Morisca. Big pass to Mr. Pass to Morisca. Pass to Logno. Sa ilalim, big. Pass to Morisca. Foul. Foul, number 8. Number 9. Ay, First. 9. Personal foul. First team foul. 2 free throws for number 55, Mr. Ako magsasabi ng foul. Wala ang una. Wala ulit. Rayos. Rayos umataas sa gitna. Floater. Wala. Nakuha Nino. Nila Cabañez. Cabañez. Pass to Mister. Wana. Play sana. Kaso sa blind. Bukol. Waiting for teammates. Pass to Rayos. Pass to. Bukol ulit sa ilalim. Pass to Rayos. Hey. Floater ulit. 2 points by Rayos. Yan, dapat may gawin sa Rayos. Gonzales. Pass to Morisca. Open 3. 3 points by Morisca. Arikon, sakit nun. Morisca. Pass to Longno. Ayun na, Longno. Fade away shot. Kobe ng Pontis. Sumera. Wala. Nakuha ni Mister. Goal! Gonzales sa corner. Fake. Uy, pinali pa. Wala. Ay na, Sumera. 3-2 in pass break. Uy, pinali. Nakuha ni Morisca. Pass to Cabañez.
away. Wala. Pass to Morris ka, pass to Gonzalez. Open 3. 3 goal. Time out. Time out! Hotline. Score 12-2. Lead by TAS Titans. Grabe hustle ng TAS Titans ngayon ah. Back to the ball game na po tayo. Mangubat inbound, pass to Dula. Dula pass to Paul, pass to Ryan, spin, float and another one. Wala, naman ni Paul. Foul. Who's ball, right? Si Morris ka. Number 5. First personal foul. Second. Second team foul. 2 free throws for number 38, Bukoy. Pasok ang una. Last draw. Wala. Rebound ni Mr. Pass to Gonzalez. Gonzalez. Pass to Morisca. Pass to Gonzalez. Uy, bola. Pass to Rabanez. Pass to Longno. Wala. Na-rebound ni. Last 4 seconds. Tumawa. 10 seconds. 8 seconds. Gandang pasa. Wala lang. Nawa ni Bukol. Pass to Vera. Pass to Dula. Pass to Sumera. Floater. Wala. Nawa ni Dita Banyes. Pass to Gonzalez. Ayun na. Longno sa ilalim. 2 points. Dula. Nakuha ni Morisca. Sakto na kaya. Pass to Mister. Uy, walang bola. Pass to Longno. Morisca, umikot. Uy. Oh, what a play. Foul basket by Morisca. Substitution. Sumera, first personal foul. Second team foul. Bonus free throw for Morisca. Tapos, wala. Mamaya po. Rayos. Pass to Manguba. Pass to Bukol. Substitution. Ano po, pasok na po. Pasok. Sub. Sino lalabas? Okay, sila labas na. Rayos. Out. Kiambao in. Cabañas. 15 seconds to shoot. Gonzalez. Pass to Longno. Pass to Mister. Baldwin. 2 points. Lumalayo na po ang kalamangan ng Titans. 18-3. Mangubat. Pass to Dula. Pressure. Pass to Mangubat. Mangubat na mataas sa gitna. Pass to Dala. Pass to Mangubat. Huli ka. Nakuha ni Cabañez. 3-on-2 in transition. Nahuli ni Dula. Pass to Gambao. Ulat game. 2 points. Cabañez. Pass to Mister. Wait. Ulat game. 2 points.
Longo, first personal foul. Third team foul. Hindi inabot. Sino ba yun? Si Buko yun kasi. Number na 38. Okay. Game na. Back to the ball game na po tayo. Ito, malaki yun. Bonus free throw for number 38, Bukoy. Back to the ball game po tayo. Bonus shots. Sayang yung pass break Bukoy. mo. Wala. Rebound ni Jana. Pass to Kembao. 2 points. Gonzalez. Right knee Kembao. Kembao. 4v1 in transition. Kembao. Piniyak kay Kembao. Bumaba na po siya ang labang ng Tas Thailand. Bogdoman. Pass to Longno. Longno. Exhibition. Fake. Pass to Bogdoman. Pumukol ng 3. 3 points. Ay, Bogdoman. Mangubat. Pumukol din ng 3. Wala. Rebound ni. Ano ba ang pangalan mo? Longno. Spin the book. Foul. Foul number 14. Sobre. Pasok. Kapatid. Sumera. 2.2. Oh! Wow! Sumera 2.0. Foul number 16. First personal foul. Fourth team foul. Sumera 2.0. Dapat dyan pala yun siya eh, no? Papasok sa FLM. Casper. FLM. Papasok mo sa FLM. Wait lang. Mamaya. Pag pumasok. Pasok. Substitution. Sumera 2.0. Pass to Batmunton. Batmunton, pass to. Sumera 2.0. Batmunton. Wala. Mahuli. Jambal. Wala ba? Okay. Gotoman, pass to. Abacano pala. Batmunton, pass to. Humiga. Ayan, mahugas. 1-on-1. 2 points. Patingyan. Pass to. Sumera 2.0. Huli. Ay, mahugas. Goal. Foul. Basket. Ay. Number 16, second personal foul. Bonus free throw. Number 14, Novak. Paul Sumera 2.0. Ay, penalty na dito. Tama yan. Hindi. Penalty na sa iyo. Bonus free throw. Pasok. Sumera 2.0. Oy! Unsportsmanlike foul!
Wala, muna. Sok ang pangalawa. Same ball, last 17 seconds to shoot. 17 seconds. Nahabol na. 5 na lang po ang kalamangan ng Taas Titans. 15 seconds to shoot. Panguba. Pass to Jana. Nahuli. Nawala ng Piniano. Ayun na. Go to man. 2 balls. Dula. 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 Oh, same ball. Same ball po tayo, same ball. Last 14 seconds to shoot. Panguban. Pass to Dula. Pass to the foul. Double foul. Sinong palo? Sinong palo? Si Gatbundan FL, saka si Matsino. Double foul? Double foul. Go naman. Pass to. Okay. Pakano pala. Kabanyes. Sakto yung pasa. Lako niya Pakano. Good. Foul. Basket. By Abacano. Small rep? Number 12, second personal foul. Penalty. Olus Pito. Wala, nakuha ni Dula. Last 2 seconds. 1 seconds. Basket! Grabe yan. Grabe yun. 4 seconds mula sa kabila. Parang hindi matanda ah. Tinalo pa yung bata ah. Anong number nun po yung dulo? Anong number nun? 12? Number 8. Number 8? 8. Aggressive. Ang bilis. Grabe. Kira na eh. Ito. Back to the ball game na po tayo. Ayun na. Yung idol ko pumasok na. Tay, palabasin mo muna yun. Di ba, ans mo yun? 3 minutes. Kuya Sumera 2.0, number 16. Labas ka muna. Labas ka muna. Pahinga ka pa muna ng 2 minuto. 2 minuto. 1 minute and 30 seconds pa pala. May 1 minute and 30 seconds ka ba? Babalik ka ng 8:30. Panguba. Start the second quarter. Sumera. Hook shot. 2 points. Parang kalawit ah. Parang kalawit lang ah. Binabato na lang. Long no. Long no. Pumasok sa butas. Pass to pass. Hula. Balik ang pinapasaan. Out of bounds. Mangubat to Dula. 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 Pass to Mangubat. Rolling press. 3 points. Mangubat. All 27 na po. Ang score. Step. Pass to Longo. Rolling press. Wala. Nakawa ni Step. 2 points. Dula. Dula. Pinapantayan ni
to shoot. 16 seconds. Mister. Pass to pass. Bumol ng tres. Wala. Bawal mo ba? Pass to Dula. Dula. Grabe yun! Grabe naman yun. Moral! Jog Moral. 3.0. Pass. Pass to Longno. Longno. Pass to Abacano. Upons. Grabe, solid fight na to ah. Ayun na, ulit siya binabatay si Sumera. Grabe naman yun, parang kalawit. Kinakalawit lang eh. Long no. Pass to kumpas, pass to Morisca, pass to kumpas, tumatake. Wala, nakuha ni Abacano. Wala, nakuha ni Mister. Kay Longno. Foul. Basket. Kay Longno. Substitution. What's more, Red? 16? 16, second personal foul. First team foul. Si Kuya Somera. Dalawa na, dalawa. Bonus free throw. Wala. Sa panaw. Saan muna tayo? Saan? Pasok kaya? Coach, kukunin natin players ha. Kukunin natin Upo lang po mga players. Sir, Pasok na po. Sir Gabiao. Sir, pasok sir. Pasok po. Pasok. Mamaya na. Pasok. Ang bonus free throw. Pabinigay ko rin. Ayos, ang naganda ng bola. Pass to Mata, pumula. Wala, nakuha niya Bacano. Pass to Morisca. Nagpapasan, pass to Kumpas, pass to Mister, pass to Longno, open 3. Wala, nakuha ni Morisca. Floater, 2 points. Ayan na si Dula. Dula nagmamadali. Nice steal ang pasa. Pass to Longno. 2-on-2 pass break. Longno sa ilalim. Sa gilid. Longno sa gilid. Pass to Abacano. Oh, ay good. Walang tawag sila. Kay Pindot. Last 12 seconds to shoot. 12 seconds. Substitution. Tumawigo. In. Dula out. Longno. Pass to Kumpas. Pass to Mister. Nawawala ang bola. Pass to Morisca. Fade away shot. Wala. Nakuha ni Kumpas. Nailang. Ayun na. 3-on-1 in transition. Nakuha ni Morisca. Good. Pass to Mata. Tulak siya. Ang ganda ng pass ni Mata. Wala na. Good. Teka kaya. Dead ball, dead ball. Level tayo. Ayun na. Kumpas. Mister. Matake. Foul. Substitution. Pasok. Sino foul, Red? Ulsame. In. Rana. Ay, Jana. Abacano out. 2 free throw. For Mister. Una. Wala. Sub down to eh. Wait lang. Pag pumasok. Casper, pag pumasok. Last draw. Okay. Substitution. Pasok, Casper. Substitution. Kumpas out. Gonzales in. Rice. Pass sa ilalim kay Mata. Good! Grabe naman yun. Dinukot. Gonzales. Isa na lang po ang kalamangan ng Titans. Pass to Longno. Fake. Tumatake. Gandang pa. Ganda naman lubot yun, Longno.
Motorite ball. Good D by Dana. Chuawigo, pass to Rayos. Pass to Mata. Kulang D, pass lang pala. Dana, out. Sino foul? 21. 21. Sub daw to eh. Pasok eh. 21. Emiliano First in, personal long foul. knockout. Last 16 seconds to shoot. First team foul. Dana, pass to Meron, ganda ng pasa. Oh! 2 points. Tumamang na po ng tatlo ang Motorite. Lagyan ng team foul dito sa kanila. Isa. Gonzales, pass to Mister. Mister. Ganda ng pasa kay Emiliano, 2 points. Foul. Number 3, first personal foul. Third team foul. Sub-rep. So na lang po ang kalamangan ng Motorite. Pasok ang bonus free throw. All 41. Dikit yung laban. Rayos. Open 3. Wala. Nakuha Nino. Ijana. Plus 14 seconds to shoot. 14 seconds. Rayos. Rayos. 10 seconds. Rayos ang natrapasok. 2 points. By Somera. Gonzales. Pass to Mister. Mister. Pass to Boriska. 2 points. Palitan lang ng puntos. Grabe naman to. Parang final set pinapanood ko. Huli ka. Spin move. 3-1. 3-on-1. Ay 3-on-2. Pasok. Lamang na po ng dalawa. Ang Taos Titans. Waiting for teammates Kiambao. Pass to Chuawigo. Chuawigo. Pass to Kiambao. Pass to Chuawigo. Bumukol ng 3. Wala. Nakuha nino. Piopiniano. Pass to Mister. 3-on-3. Gonzales sa corner. 3 points. 5. D. Gonzales. Grabe ka. Chuawigo. Pass to Rayos. Kiambao. Ganda na pasa sa ilalim. Last 10 seconds. Shoot. Kiambao bumuha ng 3. Wala. Nakuha nino. Same ball. Substitution. Pasok. Sumera. Ay, sino? Sino? Chuawigo out. Dura in. Sumera. Floater. Wala. Nakuha nino. Full sabi. Kaya ano tayo? Time mo tayo? Wala. Diretso lang. Time out. Time out. Wala daw. Walang time out. Substitution ulit. Pasok. Rayos out. Bukoy in. Ayun na. G. Gonzales. Pass to Mister. Pass to Boriska. Pass to Gonzales. Kung ulit. Wala. Nakuha nino. Motorite ball. Mangubad. Pass to Dula sa gilid. Wala. Rebound sa foul. Dula kick. 2 points. Foul. Basket. By Hussein. Bukoy. Number 2 dalawa. 38 Ben. First personal foul, Bukoy. Pasok ang bonus free throw. Penalty na po ang Taos Titans at iisa pa lang ang foul ay ang Motorite. Penalty na po at iisa pa lang ang Taos Titans.
Sige. Sige. Dula. Pass to Jana. Good. Grabe yung nalala. Gonzalez. Anticipated pass by Dula. Dula. Uy, malapas. Take a foul. Wala ka nakuha ni Buriska. Yeah. Dula. Basket time out. Stare. 14 seconds to shoot. Opiniano. Pass to Buriska. 8 seconds to shoot. Buriska. Jump shot. Wala. Nakuha ni Opiniano. Pass to Buriska. Foul. Basket. Count. Time out. Photo line. Ito sino na palo? Rep, sino pa rep? Bukoy. Bukoy, second personal foul. Penalty. Pangalawa. Dalawa pala. Mas dikit yung score nito kaysa dun sa nauna. Ha? Bakit? Ano? Goto man? Nag-goto? Kaya rin naisip ko agad eh. Pagkabasa ko eh. Bonus free throw by Moriska. Magta-time out daw sila. Pag nakashoot. Dito. Pag na-shoot daw yun. No, sabi. Ay, di ba? Di ba? Ay, di pumasok. Last 15 seconds. Mangubat, pass to Liambao, pass to Dula, pass to Bukoy, Matake, Kuma. Time out. Titans. Okay na po. Tama yan, tama yan. Dikit lang, dikit. Magandang laban. Yung kanina, tambak din. Oo, kawawa. Grabe. Puro 3 points eh. Yung kaninang first para. Bagay. Green. Kahit tutok na, Di pumapasok. kamalaman. Tapos pag nakamon ko lang, wawala yung bola sa Ano akin. nila? Inano na rin nila. Wala na. Basta ganun fourth quarter, tas 20 pa yung lamang, mahirap na nila bulin. Mahirap na. Puro kung si Jordan sila. Jordan Banayad. Bam-bam. Si Bam Bam. Gonzalez. Gonzalez. Pass to Mister. Mister. Pass ulit kami. Grabe, baby pa. Pass to Dula. 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 Yay! Tutong. Moriska. Pass to Gonzalez. Ulsame. Kabili wireless. Last 12 seconds to shoot. Manguba. Manguba. Pass to Bukoy. Bukoy. Wala. Rebound ni Gonzalez. Last 3 seconds. 2, 1. Anong masasabi mo, Rep? Harap. Foul counted. Wala!
Lamang naman kayo eh. Yun na, yun na. Nagsushooting ka na eh, di game na. Di ka na papagod eh. Sa meron kayo, di ba dalawa na? Dalawa. Dalawa. Sa inyo dito. Taas Titans ball. Sa inyo second quarter eh. Piba post yan. Piba post. Ito, Cabanes. Sa third quarter. Gotoman. Pasa sa ilalim. Abacano. Pass to Cabanes. Pass to Sumera 2.0. Bumulan tres. 3 points. Sumera 2.0. Shooter pala yun. Bumawi agad. Ayan ang sombrero. Uy, ang ganda ng depensa. Huli ka! Nakuha ni si Jim Cabanes. Pass to Longno. Longno. Uy, good! Nakuha ni Sumera 2.0. Pass to Goteman. Huli ka! Goteman, pass to Sumera. Dula pala. To Sumera. Miscommunication. Dula and Sumera. Goteman. Pass to Cabanes. Pass to Goteman. Goteman kumuha ng tres. Wala. Foul. Foul number 12, Magsino. Orsino, third personal foul. Tatlo na po. First team foul. Good. 2 points by Abacano. Good. Ano nga? Ayun na, yung bow. Fake. Ang ganda ng pasa kay Tosino. 2 balls. Cabanes. Pass to Sumera 2.0. Pass to Cabanes. Pass to Longno. Longno po poste. Pass to Cabanes. Pass to Sumera 2.0. Pass to Goteman. Wala. Good. Sumera, pass to Dula. Mabilis. Pass to Sumera 2.0. Naguluhan. Ayun na. Sumera 2.0. Ganda na pasa kay Abacano. Ba! 2 balls. Dula. Pass to Sumera. 2 points. Grabe naman yun. Pagpasok, hirap. Parang hirap. Cabanes. Pass to Goteman. Pass to Longno. Umikot. Wala. Nakuha na ulit. Wala ulit. Nakuha ni Yambao. Gabaw. Pass to Sumera. Pass to Dula. Open 3. Wala. Nakuha ni Abacano. Na-skill ni Manguba. Mangubat tumukol. Wala. Kuha ni Kemicol. Pass to Longno. Pass to Goteman. Pass to Sumera 2.0. Wala. Nakuha ni Kembao. Gabaw. Pass to Sumera. Mangubat. Brother. 2 points. Wala. Sumera tumito. Pass to Cabanes. Sumera tumito. Pass to Longno. Pass to Goteman. Top decision. Foul, Mangubat. Second personal foul, second team foul. Pasok lang, pasok. Ryerson out. Matigas. Sakta ito ya. Hoy. Okay. Pasok. Awa. Yun o. Kondisyon na.
Ang lakas kanina ng 77 sa Churba. Wala. Kain Wala talaga. kaya. Pag ano. Wala. Rayos. Pass to Dula, pass to Sumera, ayan na! Wala, nakuha Nino. Sumera ulit. Nakuha ni Gambao, pass to Rayos, fake, pass to Dula pumukul ng 3. Wala, nakuha Nino. Sub. Constant Sumera, substitution. Sub, rep. Abacano, out. Gotuman, out. Maurice in, Mr. In. Good. Wala na kaya, pass. Kaya labas mo. Jay, pasok. Kailangan magsabi. Sumera to ito, pass to Cabanes. Banyes, maganda ng pasahan nyo. Sino ka shoot? Silang no? Grabe naman yun. Ganda ng pasa. Ayun na, cross court by Dula, pasok yung bag, pulang day. Wala, nakuha ni Mister. Mister, Longno. Longno. Pasa, pasa. Substitution. Sumera to bitaw. Out. Gonzales in. Hindi malakas, mataas. Ayun na, Rayos. Pasa sa gilid, kapugitan. Wala. Nakuha ni Muriska. Muriska inagawan. Ang dalawa, pass to Cabañas. Pass to Gonzales sa 3. Fake. Good. Mamubat. Stop. Nakuha ni Muriska. Nakuha ni Dula. 17 seconds to shoot. Ryan, sumukul ng 3. 3-4. Gonzales. Pass to Mister. Pass to Longno. Oh, Wana. Reverse siya kay Longno. Grabe naman yun. Napakahirap makatira yun. Rayos, pass to Dula, pass to Dana, pass to Mamubat, pass to Rayos, pumukul ng 3. Wala, nakuha nito, Dana, 7 seconds to shoot. Dula, Jay, Dulang Jay, 2 points. Gonzales. Pass to Mister. Mister, matake. Pass to Longno. Basic shot. Wala. Nakuha ni Mister. 2 balls. Ayun na, Rayos. Gawin po saan? Rayos, last 20 seconds to shoot. Dula, pass to Dana. Ganda ng pasa! Cabañas to Gonzales. Mauriska. Number 13. Mister. Pass to Longno. Grabe yung peke. Wala. Nakuha ni Mauriska. Out. Substitution. Sino foul rep? Kapunitan. Who's foul rep? 22. First personal foul. 2 shots for Third team Mauriska. foul. Wala. Last draw. Sok. Rayos. Pupukol ng 3. 3 points by Rayos.
26. First. Personal foul. First team foul. Bonus free throw by number 10, John. Pasok. All, 6-8 na po. Ang score. Number. Bonus ang kumuha ng 3. Wala na po ang good. Good, 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 good! Nakuha na si Niano. Kulang 2 points. Ayun na, Dula, bilis. Dula, update. 2 points. Grabe naman yun. Kulang din. Ayun na, Gonzales. Mister, pass to Viniano. Wala. Rebounding. Pass to Mamuba. Oh! Taas, Titans ball. Turnover. Last 20 seconds. Ayun na, Gonzales. Kumuha ng 3. Wala. Rebound to ball. 3 on 4. In transition. Gonzales. Pass to Murisca. Grabe, pinalita. Monterey ball. Mukhang napulo yung dalawa ang Taas Titans. Gonzales, pass to Rayos. Nawala ang bola, pass to Jana. Nawala ang bola, Jana. Pass to Dula. Pass to Jana, pass to Dula. Good! Points by Dula. Nakakuha ng 4 ang Motoran. Murisca for 3. 3 points! Ayan pa ako. Isa lang po ang kalamangan na Motoran. Buhol ang nagtatala ng bola. Mamuba, for 3, wala. Ayan na. Mister. Pass to Viniano. Floater. Ball. Lamang po ng isa ang Taas Titans. Grabe kagaw. Official score 75-74 in favor of Team Tas Titans. Ganda ng laban. Yung mananalo dito, LC. Yung makakalaban ko na puti. Yung puti kanina. Wait lang to eh. Yan. Ano pa lang eh. Haba pa oras natin. Tingnan mo natin mga ano. Mga 1 minute. Pahinga muna kayo rin. Pahinga muna. Mahaba pa oras natin. Lang, pahinga muna, pahinga. Pahinga muna kayo. Pahinga. Salit lang. Sige, pasok mo na. Sige, game na rin. Gusto na nila maglaro rin. Jana to Dula. To Buhol. To Rayos. Pasok. Tawag na po ng isa. Yan ang maganda. May ginagawa sa Rayos, no? Hindi ka gaya nakaraan, no? Mister. Pass to Romno. Romno na iwan sa 3. Wala. Di ba ni Murisca? Grabe naman doon yun. Buhol. Kay Murisca. Buhol. Nawala ang bola. Grabe yun. Turnover. Free throw, yung rebound yun. Sayang. Mister.
Mister. Pass to Morisca. Pass to Piñano. Tumulat niya. 2 points. Tatlo na po ang kalamangan ng Taas Titans. Rayos. Rayos to Buhoy. Buhoy to Rayos. To Gana. Good. 2 points. Mister. Transition. 1 versus 2. Wow. Foul number 26. 26, second personal foul. First team foul. First row, pasok. Last row. Pasok pa rin. Lamang na po ng isang Motorite. Good! Bukol. Pass to Luna. Pass to Sumera. Pasok. Bukol. Palitan lang oh. Yan ang finals na no. Morisca. Tumumpas. Bukol. Wala. Nakuha ni Morisca. 2 points. Lula. Pass to Sumera. Yes, ma'am. Nice steal yung pass. That's 21 seconds to shoot. Sayang yan, di niya 21 pinasa. seconds. Rayas, now it's a team maker. Floater. Wala. Rebound ni Gala. Back. 2 points. Tabla. Ganda ng laro. All 84. Or 84 ang score. Mister. Pass to Morisca. Open 3. Wala. Sub. Substitution. Abacano in. Tungal out. Gonzales in. Ano Pass. Kumpas out. Last 14 seconds. Long long. To Gonzales. Open 3. Gonzales. Sumera, third personal foul. First team foul. Pag pumasok, Wala. Pasok ang pangalawa. Last draw. Pasok. Lula. Bukol. Good. Juan Piñano. Gonzales. 3 on 1. Parang kape. 3 on 1. Nagpunton. Tutma. grabe ka, Casper! Grabe, Elfer. Lula. Pass to Bukol. Huli ka. Pasok.
Traveling violation. Dula. Dula to Jana. Spin move. Hey. Wala bola. Sumera. Pass to Dula. Pass to Bukol. Ganda ng pasa. Wala lang. Nakuha nino. Abakano. Nagtuntun. Wala kang pasa. Luis ka. Wala. Lumag na ulit. Gonzales, play. Pass to Abacano. Two balls by Abacano. Ayun na, transition. Goldie. Moriska. Moriska. Spin to move. Ang ganda ng pasa. Wala na. Tawag. Motorite. Motorite. Sakit ng pito mo, Rep. Palitan mo yun, Rep. Ang sakit. Ang sakit ng pito mo. Motorite, dalawang timeout pa kayo. Dalawa. Oh. Tapos Titans, tatlo. Malayo pa yan, 4 minutes pa yan. Malayo-layo pa yan. 5 minutes pa yun eh. May 51 seconds pa oh. Official scores 90-86. Lamang apat yung kulay blue. Ay, grave yan. Dula. Pass to Sumera. Peke. Sumera. Dula. Foul. Foul. Number 10, Abacano. First personal foul. Second team foul. First row, pasok. Last row. Pasok. Score 90-88. Gonzales. 8. Kumuha ng 3. Wala. Dito ang Gonzales yun. Juliano wala. Bukol. Ay, nagkabaw. Sumera. Lumon. Sumera. Score all 90. Mister. Mister. 5 seconds. 4, 2, 1. Shot clock violation. Corner corner. Sabret. Moresca in. Abacano out. Score 90 all. Wala pa kasi yung LC. Wala pa ba? Dula. 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 Pass to Jana. Pass to Gabaw. Pass to Jana. Floater. To ball. Ganda ng laban. Parang finals. Pass to Longo. Foul. Basket. By Longo. Washington. Longman. Number 20. Number 20, Kiambao. First personal foul. Second team foul. Pasok ang free throw ni Longman. Dula.
Pass to Merbao, kulang din. Wala, rebound ni Sumera. Nakuha ni Mister. Pass to Longlo. Pass to Mister. Out! Basket! What's his foul? Tumal. Subhead. Number 20, second personal foul, John Foul. Third team foul. Okay na rin. Wala ba? Di ba nabibigay? Bonus free throw. Wala. Buhol. Buhol. Buhoy. Pass to Sumera. Golden. Wala, nakuha ni Mister. Wow! Number 16, Sonera. Warning for graduate. Time out. Titans. Warning, Sonera, 4. Ganda ng laban, 3 lang lamang oh. Official score, 92-95. Lamang yung gray. Remaining time, 2 minutes and 33 seconds. Ha? Alin? Ayun, pag itong pumasok sa field ba? Pasok! Gonzales. To Mister. To Morisca. To Gonzales. Kumul ng tres. Morisca. Pass to Gonzales. 3 points. Rios. Medula. Wow! Medula. Ganda na laran! Ganda ng laban. Palitan lang. Last 2 minutes. Parang finals! 2 minutes. What's the match? Longlo. Longlo. Pass to Piñano. Buhol. Wala. Rebound ni. Hotline for Last touch! Tumal! last touch, Mister. Last 1 minute and 41 seconds. Sumera. Sumera nakawala! Pasok! Longlo. Isa na lang ang lamang! 98-97. Last Titans. Longlo. Mister. Pass to Piñano. Wala. Rebound nito. Mister ulit. Goal. Goal. Nakuha ni Mister. 10 seconds. Foul. 10 seconds. 7 seconds po. Sub! Labas na! Labas! Yellow muna, yellow muna. Time out muna, rest. Time out. Time out. Official time out muna. Official timeout muna. Special timeout. 9 seconds. Tama ba? Sino Paul? Mga bat? Hindi. Maliit. Eh, si mga bat. Mga bat na. Ma'am? Bakit nagtubo yan? Na pag nakimaan po ata mo sa siko. Natamaan siya ng siko or something? Doon talaga yun sa basketball yun. Kasama yun. Bili mo ng yellow.
47-98. Ha? Penalty na ta. Pag-ikot niya no? Additional ka sa kalata. Ball. Dito tumama. Tumama eh, pag-ikot niya. Dito tumama sa likod sa... Dito? Kita ko, hindi na. Tumama sa... Bigyan kasi sumugod yung mali. Kaya hindi naman... Istilan niya. Kasi bola yung habol. Istilan niya sana eh. Oo, ay. Tumama sa likod, sa ulo. At siya naman, hindi naman siya nagalit dahil alam niya. Pag-ikot niya. Hindi naman sadya. Pag-ikot niya lang, tapos pag-steal. Game na, game na. Palit na lang. Palit. Oo. Ha? Accidental goal. Palit na lang muna, palit muna. Saan na natin? Oo, sub na lang muna. Sino? Eh, may mga doktor naman doon, nandun naman si Ino eh. Ha? Naba yung cut? Pag ganun, oh. Parang ganito. Yung cut? Sa ulo kasi tumama eh, pag-ikot niya. Pag-ikot niya, tapos pag-sundot. Ha? May dalawa pa kayong time. Dalawa pa. Nakashoot sila time. Yeah. Balik sigaw ah. Pato na mga game, Reynard, ayos! Last 1 minute and last 1 minute. Lula, pass to Bukol, pass to Rayos sa gilid, Bukol, wala, Kawani, Bukano, foul! Penalty tayo rin, penalty. Mga bat. O 47 seconds na lang. Dalawa. Yung kabila. Dalawa din, dalawa. Mangubat yun. Oo nga, mahubat na. Mahubat, apat na. Dahil pa si Jerry dito. Last shots. Dalawa po po. Dalawa. Ako lang, Tol. Time out. Water line. Official score 97-101. Kasi yung dugo pa ganun din. Labang apat yung gray. Remaining time 47 seconds. I-tape nyo na lang. Malaki. Mamamaga pa din. Pag-amin. Game Toy. Timeout remaining Motolite isa. Tapos Titans dalawa. Dalawa pa dito. 12-14 seconds lang daw. Yan. Sa gitna sila eh. Last 47.8 seconds. Dula. Last 10 seconds. Sumera. Umeke. Floater. Wala. Nakuha ni Abacano. Pass to. Diba? Tulongno. Tumulis ka. Pass to Gonzales. Tumulis ka. Foul. Foul number 8, Dula. All number 8, Dula. First personal foul, Dula. Penalty. First pa lang. Tugmuran. Wala. Ang unang free throw ni Morisca. Pumasok doon. Ano to? Pasok. Boss, pag nakashoot, time out kami ah. Sige.
Time out! Titans! 14 seconds shot clock yun, may 14 yun, may 14 pa. Titans warning for technical foul bench. Warning bench ng Past Titans. Ugulang po tayo lahat, ugulang. Dapat ikaw tumira ng pre. Coach Lambu saka Captain Bull yung tatayo. Coach saka Captain Bull ang tatayo. Back to the ball game. Last 14 seconds ha, 14 seconds ha. 14 seconds. Basta time out kayo. Bukol to Mangubat to Rayos. Tumukol ng tres. Wala. Muriska. 5 seconds. 4 seconds. 3 seconds. 2 seconds. 1. And good game. Good game. Napakagandang laban. Past Titans. 97-102. Lamang po ng 5 ang Past Titans. Advance. Kamayan po tayo, kamayan po tayo. Good game, good game. Ganda ng laban. At isip ko, ang dami nilang kahit ano. Kaya galing. Ganda ng laro. Pero tapos ang match up because ng anong puti. Match lang po yun. Tama ako sa kantuhan kanina.